हेलो सांग माने गुड मॉर्निंग केमिति अछंती आशा करछि समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्तंकु मो तरफरु जय गुरु ठाकुरन डाकुछि आपण भलरे रुहंतु सुस्थ रे रुहंतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आ भलरे भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अछि सब दिन बेलिया हेइ एछि आ गुटे वर्षा भिजा सुंदर सकाळ आरंभ आ ए सुंदर सकाळ आ गुटे फ्रेश आ नवा ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्तंकु स्वागत करछि। तो गला राति वर्षा पूरा ढालुची प्रबल मात्रा रे वर्षा ढालुची आज हूँ अरांधिया से कि आज पखाड़ खिया काली तो भात रांधिकी मुझे रखी आज दिन सारा पखाड़ खिया तो सकाଳେ काम दाम सब मोर सरी वर्षारे सब काम सरी समय होता बर्तमान 9टा सब काम दाम सरी सारापर करना आम पखाड़ बाढ़ी आणिकी बसई बाबा मु गेलन मिकिले आम 4 जन पखाड़ गंडे खंडे खाईदबा खाईदेकी दिन आरंभ करवा देखा आउ दीपहर को कौन हेने हो नने ना तो से कि समस्त आसन पड़गला आ रोषेबास तो आज कि बिल्कुल भी हम ना तो पखाड़ खाईदबा खाईदे सारिकी जहाँ करवा आ समय है आसिक 11टा सकाळ पुरु वर्षा बंद हो ना तो हो ना आ तो रांधिया पखाड़ खिया हम पखाड़ खिया सरी देकी पखाड़ खाई बसनी वर्षा तार कम ना तुहा को तुहा वर्षा आसिक हो बासन पकई देती पखाड़ खाई सारा जो टिके जो दम नि जो जार टे मादा मादा नागुला टे समय रेस्ट नहीं उठिनी आ मिकिली स्कूल पलि आज गेलन जाए स्कूल जाए ना आज से आज स्कूल जाए ना हम जाऊँ बासन सब पकई दे आसनी लुगा से रकम रही लुगा भी सुखाए कई सुखेबू वर्षा तो यकम नागिक रही छाड़ू ना सकाल राति मतलब ढाड़ी दे वर्षा गोटे नाखा असला आस ढाड़ी दे पूरा वर्षा पूरा है अंधार टिके देखे दूसरी इधरा कर दे पुणी आसिक ढाड़ी दे रकम वर्षा आज कन्या तांडव करकम तो बासन सब टीएल तर पड़ी धुई ना खाईदे पकई देकी पलि आसनी एवं जाऊँगी कमर नागी जहाँ रोषेबास किसी ना सकाଳେ पखाड़ खिया दीपर कौन हम तो अरांधिया किंतु पूजा आज आमर होना असुविधा है पूजा होना खाली जा खियापिया हम आउ कि ना आज बोईताल फुल फुटी काली फुटी 3टा आज 2टा फुल फुटी किंतु आज तो रोषे हम ना तो धिनी आसनी जाऊँगी धिनी आसमी पुणी वर्षा पकाउछि झिपा झिपा करके वर्षा पकाउछि एठी गुटे सेठी गुटे 2टा फुल फुटी तो फुटी था मुझे नेबिनी जुरु वर्षा पकेला है तो भौर बसीगले फुल भौर बसिकी खाईदे वर्षा तो रागिकी रही रकम सेठी गुटे फुटी जह्नी भी हो गला तुलीते आज तुलिमिना भावुची रोषे तो नाही तुलिकी नहीं रखी जाए काली जाइए रंधा हम जहाँ भी हो 2टा गचर आमर जह्नी जेरकम हो बाहर जाइए तो काली नेमी आज नेमिनी एठी गोटे एठी सपटिकी है गोटे या भितर है जह्नी या भितर होता जे सब खराब हो जो वर्षा जुगुरु ना एरकम खराब हो जह्नी सब आ भितर भी है कि मंजी हो गलानी मु देखी ना से दिन मुझे देखुनी मंजी हो गलानी ता भितर जह्नी वर्षा झिपा झिपा पकाउछ उदा है खाली पलि आसनी तलू को एठी गोटे है जह्नी छोट पुणी पकेला वर्षा जाऊँ बासन पड़ी टीएल कतरा सकाळ पुरु घर बाहर को बाहरी होनी एरकम वर्षा पकाउछ बासन धोईदबा जाऊँ काम तो किसी ना से कि धीरे सुस्थे कम करूनी मु तो किसी ना भी दीपर भात न रांधने भी मो तरकारी पत्र जहाँ भी हो करे खावाई कि आज से सब भी किसी ना पूजा तो होता तो जानते घर माने कुटुंबर माने असुविधा हो गने टिके पूजा हुए से कि पूजा आमर है खाली जे आम पालुचे आमर अरांधियाटा सूर्य उदय पाखु सूर्य अस्त पर्यंत सूर्य उदय पाखु चुली नागिबा बंद हो पुणी सूर्य अस्त पर जा चुली नगा हो रोषेबास हो खियापिया हम
तो से दिन सारा आज आउ किसी कम ना केवल खिया पिया भल मंद यू कम खाली बस बसिक दिनटा कटिज भारी विरक्तिया विरक्तिया भी नागुला मत कहीं किसी नहे तापर भी वर्षा जदि न होता तो आउ टे कि अलग रकम किसी कम करता कि जहाँ कर बाहर किसी किंतु से सब आज किसी ना तो दिन सारा वर्षा होता तुहा को तुहा आसिक वर्षा होता तो से धीरे सुस्थे कम करुले कि टेंशन ना मिकिली तार धाई स्कूल पलैगला किंतु गेलन गला ना कहीं मिकिली स्कूलटा ये पाखर से सी खाऊ खाऊ हाथ धोई पकड़ा जे 2-3 मिनट पर वर्षा छाड़ा से वर्षा ना से धाई स्कूल पलैला कि गेलन स्कूलटा दूर से सी गला ना स्कूल से रही आज आउ कौन ना मुझे जो खियापिया सरला बासन तो पड़ता बासन खियापिया सरला टे समय रेस्ट नहीं कहती दम नहीं बोलिकी टे समय रेस्ट नहीं कना जाकि बाड़र बुलतुनी पुणी आसीगला वर्षा से वर्षा आसने सुधा भी मुझे करना बासन जहाँ सब था टिवल पाखर ताक सब धुआ धुई करके आनिक रखिदेनी ये रंग करके कम टिके सरेदेने भल लगे आउ ननटा जिते रोषेबास थी तो निश्वास मारते समय मिले कम तापर गोटे पर गोटे गोटे पर गोटे यकम कम देखा हुए आज जेहेतु रोषेबास ना तो धीरे सुस्थे कम मुझे तो मो भिडियो एमती जोड़ी होकर रही था मो भिडियो को आरंभ शेष पर्यटन देखो बिल्कुल भी स्किप करतुनि आ मो भिडियो किसी भी जब आपको पसंद आसता है तो मो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक टे करदे और छोट स्नेह भरा कमेंट मो लिखिदेवे जे मो भिडियो आपको केमी लगुच बोलिक कहीं जब नुआ करके मो भिडियो देखुं तो प्रथम करना मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँद्वारा कि मुझे जितेबाला भी भिडियो छाड़मी सर्वप्रथम आपण ही मो भिडियो देखिपारे हाँ सब्सक्राइब करने संगे संगे बेल आइकन को भी दबाई देवे कहीं बेल आइकनटा दबाई देने नोटिफिकेशनटा आपण पाखे जाकि सांगे सांगे पहुँची जाए जेपर्यंत बेल आइकन न दबाई से पर्यंत कहीं नोटिफिकेशन जीव ना आपण पाखक तो जदि आपन को पसंद आसता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने सहित बेल आइकनटा को भी दबाई देवे आ मो भिडियो को आपण फैमिली फ्रेंड मान सहित टिके शेयर करदेवे तो मत भी टिके सपोर्ट हम कहीं आपंकर सपोर्ट आ भल पाइबा मत यूट्यूब रे भिडियो बनवाई साहस दौचे सहित प्रेरणा जुगाऊँ तो आपण सागर कथा कहूँ कहूँ मोर बासन कुसन जहाँ सब धोईकी दिन के आसती सब गुछेक रखिदेनी भूतल जाता सब भरिकी नहीं तार भी पानी भर्ती करके सब धीने आनी जे कम ये कम मोर सब सरीगला बासन धुआ पानी आना सब कम सरीगला सरी सारापर आउ तो किसी कम थी मुझे टे समय बसी थी मैंने बसने कौन हम मो शाढ़ीटा गोटे से दिन करना शाढ़ी उपर बसी पड़ी टाणीदेनी जे कानीटा चिरीगला से 2-3 दिन है सार्टा पिंधि पुणी करना बारंबार से चार्टा पिंधला मन जे चिरते और बेसी चिरीज से भाविक रखी पिंधुली 2-3 दिन है तो आज समय मिलती कम तो किसी ना आ समय भी कटुना कौन करमी मोबाइल के भी केते देखियो मोबाइल देखापी भी बेसी भल लगुनि वीडियो भी तो किसी करी कौन करिया खाली बसिया कथा तो मुझे भाविनी मुझे से जो शाढ़ीटा मोर पड़ी से शाढ़ीटा टे सिलाई करदेमी तो से चिरी होता बेसी नुहे चांकड़े हम चिरी होता से सिलाई करदेनी सिलाई करिया समय बाबा कहले करना मुझे जाऊँ छातपुर को जिमी देखिकी आसमी देखा छातर अवस्था के रकम अच्छी कहीं धूली फूली पड़ी जदि पाइप पाख जब जाम हो कौन कर छातर कहीं पानी ठिया कौन कर कहीकि बाबा जाते छात को आ मोर भी भारी इच्छा है छात को जावाई कि कहीं बहुत दिन है मुझे छात को जाइना जे बड़ी पकईनी से समय छात को जाइनी बड़ी जो बिछई जो वर्षा दिन रहे से बड़ीटा करना सुखेकी खिया सरला किंतु एपर्यंत मुझे छात को जाइना जे सेबेठू बड़ी दिन की आसी आ छात को जाइलिनी तो आज करना बाबा जिते गले छात बुलिकी देखापी कि कहीं कौन पानी जमी थी कौन करना सांगे सांगे लुगा तो सिलाई सरी जाता मैं जाइनी छातपुर को जाइनी आ छातपुर जाकि देखला बेलू करना माटी घरटा एमती होती आम कारबार करते किसी दिलानी एवं देखो किरकम घर सारा पूरा घास तापर माटी घर कांथ भी आस्ते आस्ते करना खसी पड़ुची जेरकम खसी पड़ा जो खुड़ियर पिंडार पड़ा सब आम बाबा मुझे जेरकम बाहर करते से रकम सब फाटीगला फाटी खसला तो ये रकम टे बुलाबुली कर पुणी आसला वर्षा बाबा तो धाई पलि आसिले मु आसी पार्लिनी मु गोटे गोटे करके चलिकी आसुनी आउ करना शिउली बहुत नागी बाबा रागुले कौन पाई आस खसी पड़ो कौन कर से सी पलि आसिले मु मोर करना धीरे सुस्थे करके आसनी आसिक पहुँची तो पुणी आरंभ हो गला वर्षा पुणी झिपिझिपि वर्षा आरंभ हो गला।
এই যে ବର୍ଷାଟା ହେଇଥିଲା ନା ଏ ବର୍ଷାଟା ପ୍ରାୟ 2ଟା ପାଖାପାଖି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଥିଲା ତାପରେ କ'ଣ ନା ବର୍ଷା କରିଥିଲାନି ପାଗର ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା ମାନେ ମେଘୁଆ ପାଗ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲାନି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ବର୍ଷା ହେଇଥିଲାନି ସେବେଠୁ ପୁରା ଅନ୍ଧାରିଆ ଅନ୍ଧାରିଆ କରି ରଖିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲାନି ପୁଣି ରାତିରୁ ଯେଇ କଥାକୁ ସେଇ କଥା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା ରାତିରୁ ପୁରା ତାପରଦିନ ସେରକମ ଦ୍ୱିପହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଛାତରୁ ଆସିଲା ପରେ ସେରକମ ଟିକେ ସମୟ ବସିଥିଲେ ବସିକି କ'ଣ କରିମି ମାନେ ବସିକି ତ ଆଉ ସମୟ ତ କଟୁନାହିଁ ତ କିଛି ନା କିଛି ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଘର ସଫା ମୁଁ ତ ସେଦିନ ଆମ ରୁମ୍ଟା ମୁଁ ଯାଇକି ସବୁ ସଫା କରିଦେଇଥିନି ରୋଷେଇ ଯେ କରିଥିଲିନି ସବୁ ତ ସଫାସଫି କରିଦେଇଥିନି ଆଉ ରୁମ୍ରେ ତ କିଛି କାମ ଥିଲାନି ମୁଁ କହିନି ଆଉ କ'ଣ କରିମି ଯେତେବେଳେ ସମୟ ନ କଟୁଛି ତ କିଛି ନା କିଛି ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେୟା ଭାବିକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିନି ମୁଁ କହିନି ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରିକି ଯାଉଛି କିଚେନ୍ ସ୍ଲାବ୍ଟା ସଫା କରିଦେମି ସଫା କରିଦେନେ ଏଟା ବି ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ ଏଇଟା କନା ଯେତେ ସଫା କନେ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତ କାରବାର କଲାକୁ ଦିନେ 2 ଦିନ ଗଲାକୁ ସେଟା କନା ଅପରିଷ୍କାର ତ ମୁଁ କରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅଳିଆ ହେଇଯାଉଛି ଆଖିକି ଭଲ ଦେଖାଉନି ଛାପ ଛାପ ରକମ ଦେଖାଉଛି କାହିଁକି କେଜାଣି ବୋଧେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ ରକମ ସଫା କନେ ଭଲ ଦେଖାହେବ କ'ଣ କରିବ କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଫା କରିଦେଇ ସାରିକି ତାକୁ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁରା ଚିକଚିକି ମାରୁଛି କିନ୍ତୁ କନା 2 ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଚିକଚିକଟା ନା ସେଇଟା କମିଯାଉଛି କମିଯାଇକି ପୁରା ଧୂଳିଆ ଧୂଳିଆ ରକମ ଦେଖାହେଉଛି ତ ସେୟା ଭାବିକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିନି କନା କିଚେନଟାକୁ ପୁରା ସଫା କରିମି ସଫା କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ତ ହେଇଯାଇଥିଲା ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍ ତ ହେଇଯାଇଥିଲା ପୁଣି ଦ୍ୱିପହରେ କନା ବାବା ଆଉ ପଖାଳ ଖାଇଥିଲେନି ବାବା ମୁଢ଼ି ଖାଇଥିଲେ ଆମେ ପୁଣି ସେଇ ରକମ ଗଣ୍ଡେ ପଖାଳ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ପଖାଳ ଖାଇ ଦେଇକି ଯାଇକି ଟିକେ ସମୟ ଯାଇକି ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିନି ଆଉ କ'ଣ କରିମି ଆଉ ତ କିଛି କାମ ଥିଲାନି ଗାଈ ତ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ଗାଈ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଯାଇକି କୁଟା ପକାଉଥିନି ତାକୁ ଯାହା ଯେରକମ ଖାଇବା ଜିନିଷ ତାକୁ ଦିଆଯିବ ବାବା ତ ଘାସ କାଟିକି ପକାଉଥିଲେ ତୋରାଣି ବି ଦେଉଥିଲେ ସବୁ ତ ବାବା ତ ତାଙ୍କର କରିଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ବି ଯାଇକି ମଝିରେ ମଝିରେ ତା ପାଖରେ କୁଟା ପକାଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିନି ଆଉ କାମ ତ କିଛି ଥିଲାନି ବାସନକୁସନ ଧୁଆ ଧୁଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ କାମ ତ ମୋର ସରିଯାଇଥିଲା ଆଉ ଦ୍ୱିପହରେ ସେରକମ ପୁଣି ଗଣ୍ଡେ ପଖାଳ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ କାହିଁକି ନା ଆଜି ଅରାନ୍ଧି ଆଜି ଦିନ ସାରା ପଖାଳ ଖିଆଯିବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଯେ ଚାହିଁବେ ତାର ଥରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇକି ଥରେ ପଖାଳ ଖାଇଦେବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ପଖାଳ ପ୍ରେମୀ ମୋର ପଖାଳ ନ ହେଲେ ହେବନି ମୋତେ 3 ଟାଇମ୍ ଯାକ ଭାତ ନ ଦେଇକି ମୋତେ ଜଳଖିଆ ବିଲକୁଲ ବି ପସନ୍ଦ ଆସେନି ମୋତେ କେବଳ ଭାତ ହିଁ ପସନ୍ଦ ଆସେ ଭାତ ନ ଦେଇକି ଯଦି 3 ଟାଇମ୍ ଯଦି ପଖାଳ ଦିଆହେବ ତ ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇ ଦେଇକି ରହିଯିମି କିନ୍ତୁ ଦେହ ଖରାପ ହେବ ବୋଲିକି ମୁଁ ପଖାଳ ଟିକେ 2 ଟାଇମ୍ ଖାଉଛି 2 ଟାଇମ୍ ନହେଲେ କେତେବେଳେ 1 ଟାଇମ୍ ଖାଉଛି ନହେଲେ କରିନା ମୋତେ 3 ଟାଇମ୍ ପଖାଳ ଦେନେ ବି ମାନେ ମାସ ଯଦି ମୋତେ ଭାତ ନ ଦେଇକି ଯେ ପଖାଳ ଦିଆହେବ ତ ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇକି ବି ରହିଯିବି ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ପଖାଳକୁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖିବ ଏତେ ପଖାଳ ଖାଇ ଖାଇକି କେରକମ ମୋ ଚେହେରା ମୋଟା ହେଇଗଲିଣି ମୋତେ ବାବା ମୋତେ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ପଖାଳ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଉଛ ପଖାଳ ଛାଡ଼ିଦିଅ ପଖାଳ ଛାଡ଼ିଦିଅ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନି ମୁଁ କହୁଛି ମୋତେ ପଛେ ଆଉ ଯାହା ନ ଦିଅ ଖାଇବା ପାଇଁକି ମୁଁ ରହିଯିମି କିନ୍ତୁ ପଖାଳ କିଛି ନହେଲେ ଦିନର 1 ଟାଇମ୍ ନହେଲା ବେଳକୁ ମୋର ହେଉନାହିଁ ମୋ ପେଟ କିଛି ନ ତ ମୋ ପେଟ ଗରମ ହେଇଯିବ ପରିସ୍ରା ପୋଡ଼ିବ କେରକମ ଗୋଟେ କେରମ ଗୋଟେ ନାଗିବ ସେଇଥିପାଇଁ କି ମୋତେ ଯେତେ ଯାହା ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର କାଶ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ ମୋ ପାଇଁକି ମୋର ଔଷଧ ହେଲା ପଖାଳ ମୋ ପେଟ ରୋଗ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ ପଖାଳ ଖାଇଦେନେ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗେ ଯେରକମ ଏସିଡ଼ିଟି ହେଇଥିନେ କି ଯଦି ପେଟ ରୋଗ କିଛି ଯଦି ହେଇଥିବ ପେଟ କାଟୁଛି ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଛି ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇଦେଇ ସାରିଲା ମାତ୍ରେ ମୋର ସବୁ ଭଲ ହେଇଯାଏ ସେଇଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ପଖାଳକୁ ଛାଡ଼ିକି ବିଲକୁଲ ବି ରହିପାରେ ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହୁ ମୋତେ ଆସିକି ଏଟା ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତ କନା ଦିନରେ ତ ଆଜି ପଖାଳ ଖିଆହେଲା ତ ରାତିରେ କନା ରୁଟି ଆଉ ରାଜମା ତରକାରୀ କରିମି ସେଥିପାଇଁ କି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଉ କିଛି ଖିଆପିଆ କରିଥିଲେନି ଏଣୁ ତେଣୁ ଟିକେ କିଛି ଖାଇଥିଲେ ମୁଁ କହିନି କନା ବେଣୁସ ପୁରିକି ରୋଷେଇ କରିଦେମି ରୋଷେଇ କରିଦେନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେବା ତ ସେୟା ଭାବିକି ମୁଁ କନା ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ରାଜମାକୁ ସିଝେଇ ଦେଇଥିନି ରାଜମା ସିଝି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଇକି କନା ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିନି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁକି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିଥିଲିନି ଖାଲି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ସେୟା ପାଇଁ ରଖିଦେଇ ଆସିଥିନି ଆସିକି ରୋଷେଇ କରିଥିଲି କାହିଁକିନା ଦିନବେଳା ସମସ୍ତେ ପଖାଳ ଖାଇଥିଲେ ବାବା ବି ଜଳଖିଆ ଖାଇଥିଲେ ଆଉ ସେତିକି ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ ସରିଦେନେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇବେ ବୋଲିକି ତ ରାଜମା ତରକାରୀ କରିଦେନି ଆଉ ନା ରୁଟି ବା ସେତିକି ବନେଇ ଦେଇକି ଦେଇ ଦେଇଥିନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁକି ଆଉ ମୁଁ ବି ଖାଇଥିନି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ତାପରେ କନା ପାଗଟା ଯେରକମ ଦେଇଛି ଏ ଥଣ୍ଡା ପାଗକୁ ଟିକେ ଗରମ ହେଲା ବେଳକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି
ଆଉ ତେଲ ଛଣା ଜିନିଷ ତ ସବୁବେଳେ ଖାଇ ହେବନି, କାହିଁକିନା ଗେଲନର ପ୍ରାୟତଃ ତା'ର କନା ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କି ତେଲ ଛଣା ଜିନିଷ ବାବା ମନା କରିଛନ୍ତି, ଘରକୁ ବିଲକୁଲ ଆସିବନି କି ବନାଯିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ କି ତେଲ ଛଣା ଜିନିଷ କିଛି ବନେଇଥିଲିନି, ଖାଲି ରୁଟି ଆଉ ତରକାରୀ ବନେଇଥିଲି। ତ ଦେଖିବ ରାଜମା ଆମର କି ସୁନ୍ଦର ପୁରା ସିଝି ହେଇଛି, ପୁରା ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ସିଝିକି। ତ ରାଜମା ତରକାରୀ କରିଦେଲି, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ଖାଇବା। ତ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେମିତିକି ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ଦିଦି, ନିରୁ ଦିଦି, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି ଆଉ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଞ୍ଜଳି ଦିଦିଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ପୁଷ୍ପ ଦିଦି ତମ ଭିଡ଼ିଓ ଇଂଲିଶରେ କଥା ଆସୁଛି, ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ କେବେଠୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନି, କିଛି କର। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ଦିଦି, ଏଇଟା ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ହିଁ ଆସିଛି, ମୋ ସାଥିରେ କିଛି କରିନାହିଁ, ସେଇ ଆଡ଼ୁ ହିଁ ହେଇଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଡ଼ୁ ଯାହା ବି ହେଇଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଡ଼ୁ ହେଇଛି। ତ ଦିଦି ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଏଇଟା ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଏସ୍ ଯଦି ଇଂଲିଶରେ ଆସୁଛି ତ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ନା ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଟଚ୍ କରିଦେବେ। ଟଚ୍ କରିଦେଲେ ନା ଉପରେ ସେଟିଂ ବଟନ୍ଟା ଆସିବ, ସେ ସେଟିଂ ବଟନ୍ଟା ମାରିଦେଲେ ତଳେ ଲେଖା ହେବ କ'ଣ ନା ଅଡ଼ିଓ ଟ୍ରାକ୍। ସେଇ ଅଡ଼ିଓ ଟ୍ରାକ୍ଟାକୁ ମାରିଦେଲେ ଆସିଯିବ କ'ଣ ନା ଇଂଲିଶ ଆସିବ ଆଉ ବେଙ୍ଗଲୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଦୁଇଟା ଆସିବ। ବେଙ୍ଗଲୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ମାରିଦେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଇଟା ଓଡ଼ିଆ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମାନେ ଯେରକମ ସେ ଇଂଲିଶରେ ଭଏସ୍ ନ ଆସିବା ପାଇଁକି। ତ ଦେଖିବା ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନ ହେଉଛି, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁକି। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ତ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଆଜି ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି କି ନାହିଁ ବୋଲିକି। ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ ବୋଲିକି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ଦେଖୁ ବି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁଛି। ତ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି, ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉ ତ ଆମର କ'ଣ ନା ରୋଷେଇ ବି ସରିଗଲା, ମାନେ ତରକାରୀ ରୋଷେଇଟା ହେଇଗଲା, ରାଜମା ତରକାରୀ। ତାପରେ ରୁଟି କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ବାବାଙ୍କର ଥିଲା, ବାବା ରୁଟି କରିଦେଲେ, ମୁଁ ଅଟା ଚକଟିକି ରୁଟି ବେଲି ଦେନି, ବାବା ଆସିକି ସେକିଦେଲେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ନା ମିକିଲି ଶୋଇ ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଉଠେଇକି ଧରିକି ଆସିକି ସେ ନିଦରେ ଥିଲା, ସେ ନିଦରେ ହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖିଆପିଆ କରିଥିଲେ। ତ ଅଞ୍ଜଳି ଦିଦି ମୋ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେମିତି ଯଦି କେବେ ଇଂଲିଶରେ ଆସୁଛି ସେମିତି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିବ। ଆଉ ଯଦି ନ ଚାଲୁଛି ତ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଦେଲେ ବି କେରକମ ଠିକ୍ ହେଇପାରୁଛି, ସେଇଟା ବି ଆରାମସେ ଆସିଯିବ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲିକି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରୁଛି ଆଜି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ ବୋଲିକି। ତ ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ଆହୁରି ୟାଠୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଆସିମି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁକି ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିମି। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଗୁରୁ।